Chinslore tayo guys. Malupit or fit malu. 350 grams silver. Okay. Good luck Pit Malu. Umaksyon ka sa ilalim. Okay. Dito lang tayo sa malapit guys. Kasi na ano tayo, yung makina natin is nangingi ng maintenance guys. Need niya i-cleaning yung carburetor. Or carburetor. Dito tayo nakapunta sa main spot natin. Dun sa may Bahura. Kaya dito lang tayo sa malapitan. Baka may baka may kumagat dito. Okay, let's do this. Power. Ganda pa ng panahon guys, oh. Super linaw. Habagat season na. Habagat season na mga master. Habagat season. Nadita dire ron sa Kandanay Norte spot. Dadakong Balay spot. Muna tungtung doon guys sa Dakong Balay. Kandanay Norte kinayo sahay dugtot diri. Buldogon Barilis. Rumpi Waho. Ruby Snapper. O Silfish. Sana may kumagat. Sana may kumagat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ala.
Oh, fishball guys. Yay. Yay ka. Uy. Bumalik kumain guys. Kumain na ulit guys. Uy. Ayun guys. Buti kumain ulit guys. Saan ko natanggal na. Sana maganda pagkakahukap guys. You know. Yun guys. Dito lang tayo sa malapit guys. Thank you Lord. Buti may kumagat Lord. Sus, daan hook na ba ganiya guys. Buti kumagat. Kinagat niya ulit guys. Baka barilis to guys. Or rumpi. Ano pa siya? Di pa lumakas. You know. Lumalaban guys. You know. Lumalaban guys. You know. Lumalaban guys. Lumalaban guys. Oh. Ayun oh. Power guys. Ayun oh. Lumalaban na siya guys. Oh, ayun oh. Power. Oh, yun oh. Power. Patakbuhin lang natin guys. Yes. Dito ka na. You know. Pangat ka na. Gamit natin jig guys is Bitmalo Silver 350 grams. Spot natin nasa 160 meters. Dito pa rin tayo sa spot na Kandanay Norte, Dakong Balay spot. Power. Kandanay Norte. You know. Pakita natin yung spot natin guys. Dakong Balay spot. Okay. Palapang talaga siya guys. Kuna naman. Shout out to all my fans. To all my followers. Shout out. Dire ra ta sa doon guys kay paan dautan tag makina gani ha guys. Di mayo idayo sa dayo to guys. Kay gadaot tinahanan ang karburador. Today is Saturday, 5:30 in the morning or 5:45 in the morning. Binigyan tayo ng magandang panahon. Linaw ang dagat. Kalmado ang dagat. You know, lumalaban guys. Uy, lumalaban talaga guys. Sa malapitan. You know. Last time dito sa spot, silver din ang kinagat. Silver. Ngayon silver na naman. Paborito dito ang silver. Silver jig. Yun.
Halika na. Huwag ka nang lumaban. Dito ka na. Ayun, no? May lakas pa, guys. Ayun, no? Ayun. 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 Ayun, nagpahatak na. Ayun. Ay. Lumalaban talaga. Ayun. Ayun, tanaw na natin, guys. Tanaw na natin si Barillis. Ayun. Halika na. Huwag ka nang lumaban. Dito ka na. Dito ka na. Halika na. Ayun. Halika na dito. Ayun. Halika na dito. Power, guys. Oh, yun na. Uy. Ayun, guys. Uy, malakas pa, guys. Uy. Barillis. Lubog ang ating rails na agad, guys. Deep cleaning na naman tayo. Unti lang. Let's may strike. Power Barillis. Estimated 10 kilos. Okay. Power. 8 to 10 kilos. Yes. Nakumbalay spot power. Natuloy ang gabon ta bisan og gadaw ta makina. Thank you, Lord. Palaban tayo. Okay. Buti kumaga. Kabuhi ram yun da. May ganing balik og kaon. Okay. Barillis. Barillis spot. Yun, malakas siya, guys. Yun. Maganda pagkataman niya, guys. Dalawang hooks. Uy. Medyo malakas pa siya, guys. Malakas pa. Power. Shout out Coco, Master Coco. Shout out sa iyo, Lods. Shout out atong vlogger nga si Showking. You know, damage na ating Pitmalo 350. Damage, guys. Dami gas. Yun. Power 350 grams. Silver Pitmalo. Okay. Drop pa tayo. Keep smiling, keep shining. Oh, kaya siya malakas, guys, kasi ano lang niya, hindi niya na hindi niya nalamon yung kaya medyo malakas siya lumalaban.
tabas guys. Lahi nga tabas, taas. Usa ni nga tabas guys. Singalan ani nga tabas. Lahi man oh. Power.